بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشفيع المذنبين وخاتم النبيين، نبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Take your hearts today to the lands of Karbala, the lands of paradise, and take your hearts and imagine that you are in Zain-ul-Abideen, entering the Zari of Aba Abdullah al-Hussein. And let's call out to Aba Abdullah al-Hussein together and pay our respect and pay our salams to Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. All together. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Let's call out to Aba Abdullah, for it is through Aba Abdullah that Allah will accept our desires and our hajats. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء، يا سيدتنا ومولانا يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد كربلاء. Zadarani Hussein, this is the day of Arbaeen, the day of Jahlun. This is no less a day than the day of Ashra. It is the day when the Imam and the Kafilah had returned to Karbala, and all the women were crying for their beloved ones in the fields of Karbala. Zainab would run from one grave to another grave. She would cry sometimes on the grave of Qasim. Sometimes she would console Farwa, and sometimes she would sit with Kulsum and console her. When she came to the grave of Aba Abdullah al-Hussein, she hugged the grave of Aba Abdullah al-Hussein and she started to cry for a long time. And she said to her brother, "Oh Aba Abdullah, Zainab is embarrassed for the responsibility that you had given her, and for the 4-year-old daughter of Aba Abdullah al-Hussein. Zainab has not been able to bring her back, O Aba Abdullah.
And Zainab said to Abu Abdullah that Sakina has been buried in Sham. Hamid ibn Muslim writes that I saw that the women folk were crying on the heads of the shuhada. The heads of the shuhada were in front of them and they were crying. But he says that I saw two heads for which there was nobody crying. I went to Imam Zain-ul-Abideen. I went to Ali ibn al-Hussein and I said to Ali ibn al-Hussein, "Oh Ali ibn al-Hussein, I see that the women are crying on the heads of every shahada, but there are two heads, for there is nobody crying on the heads of these two boys." And Imam Zain-ul-Abideen said to Hamid bin Muslim, "Oh Hamid, these are the two heads of On and Muhammad. They are the children of Zainab. For Zainab has said that she will not cry on and Muhammad. She will cry on Abu Abdullah al-Hussein. She will cry on Ali al-Akbar, but she will not cry on and Muhammad." Azadar Hussein, after 3 days, Imam Sajjad said to the Kafila, he said to the caravan, "Now it is time to go to Medina." And the women folk got ready to go towards Medina. When Saniya Zahra and Janab Zainab had ensured that all the ladies had mounted the camels, she saw that there was one camel that was still empty. She came to Imam Sajjad and said to Imam Sajjad, "Oh my son Sajjad, I see that all the women folk have mounted the camels, but there is one camel that is empty." Imam Sajjad said, "Let's go and find out who is this person, who is this missing lady." Bibi Zainab went back to the grave of Abu Abdullah and Ali Asghar, and at the grave of Abu Abdullah and Ali Asghar, she found Rabab hugging the graves of Abu Abdullah and Ali Asghar. Bibi Zainab came to Rabab and said, "Oh Rabab, it is time for us to go to Medina." And then Janab Rabab said to Bibi Zainab, "Oh Saniya Zahra, leave me in the fields of Karbala, for I have no reason to go back to Medina. I have no reason to go back to Medina. I will stay here with my Abu Abdullah and my 6-month-old Ali Asghar." Azadaran Hussein, this caravan made its way towards Medina. When they got outside of Medina, Imam asked that the tents be put up at the border of Medina. Then he asked Bashir, he said, "Bashir, now go to Medina and give the news to the Medina people of Medina that the Ahlul-bayt of the Prophet have returned, and that Hussein and his family and his companions have been martyred, and the women and children have returned." Bashir went into Medina. He made the announcement that, "O people of Medina, Medina is now not worth living in, for Hussein and his family and companions have been brutally slaughtered on the burning fields of Karbala. The women folk have returned and they are awaiting you at the border of Medina." People left their houses, they left their businesses, and they started to gather outside the mosque of the Prophet. Now Bashir went into the locality of Banu Hashim, and he made the same announcement in the locality of Banu Hashim that Hussein has been martyred. The historians write that an 8-year-old boy with his frail grandmother came out of his house holding the hand of the old lady, and he embraced the horse of Bashir, and he said to Bashir, "Oh Bashir, my grandmother wants to know what happened to Abbas." My grandmother wants to know what happened to Abbas. Bashir said to this young child, he said, "Oh child, Abbas was also martyred in the fields of Karbala." When Bashir said this, Baneen said to Bashir, "Oh Bashir, this is what I wanted to hear, for I would not been able to bear the news that my Hussein has been martyred and my Abbas was still alive."
عزاداران حسین، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے، زینب پہلے پیغمبر کی قبر پہ آئی ہے۔ زینب ایک مرتبہ پیغمبر کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے السلام علیک یا جدہ۔ زینب آئی ہے، زینب کا سلام قبول کرو۔ زینب لٹ گئی، زینب لٹ کے آئی ہے، چادر اور عبا کے اندر سے ایک خون بھرا ہوا کرتا نکالا اور قبر کے پاس رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے نانا یہ حسین کی امانت ہے، نانا پھر کبھی اکیلے آؤں گی لیکن زینب کی طرف سے پرسہ قبول کیجئے۔ مورخ لکھتے ہیں اب زینب اپنی ماں کی قبر پہ آتی ہے۔ زینب فاطمہ الزہرا کی قبر پہ آتی ہے۔ کیا کیفیت ہوگی زینب کی کہ جب پہلی بار اپنی ماں کی قبر پہ آتی ہے۔ زینب نے کہا اماں، زینب لٹ گئی، حسین شہید ہو گئے۔ میں یہ نہیں جانتا، میں نے بہت کوشش کی، میں یہ نہیں جانتا کہ زینب نے ماں کے ساتھ کیا گفتگو کی ہوگی، مجھے تاریخ میں کہیں نہیں مل رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوگے کہ شاید زینب نے قاسم کے زخمی لاش کے بارے میں گفتگو کی ہوگی، یا پھر زینب نے شاید ماجائے حسین نے جیسے علی اکبر کے سینے میں برچی کے پھل کو نکالا شاید اس کے بارے میں بات کی ہوگی، یا پھر زینب نے اماں سے یہ کہا ہوگا کہ میرے علی اصغر کو ان لعینوں نے کیسے ذبح کیا، شاید یہ کہا ہوگا کہ حسین کیسے پانی مانگ رہا تھا چشمہ کے لیے، یا پھر شاید یہ کہا ہوگا کہ میرے عباس کے دونوں بازو نہر فرات میں کیسے شہید ہوئے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ زینب نے کوئی بھی شکایت نہ کی ہوگی، بس شاید ایک جملہ ماں سے کہا ہوگا کہ زینب نے یہ شاید کہا ہوگا کہ اماں یہ لعین ہمارے خیمے میں گھسا ہے، یہ ہمارے خیمے میں گھسا ہے، اور شمر نے آپ کی بیٹی کی چادر نیزے کے نوک سے اتار لی، اور اماں یہ زینب جس کی آواز نامحرموں نے نہیں سنی تھی، وہ زینب کوفہ اور شام کے دربار میں بے مکنو چادر پھرائی گئی۔ عزاداران حسین، اب زینب نے اماں سے کہا کہ دیکھو جب اکیلی آؤں گی تو رسیوں کے وہ نشان دکھاؤں گی اور تازیانوں کے نشان دکھاؤں گی۔ عزاداروں، اب سب عورتیں ایک مرتبہ جمع ہو گئی، زینب کے پاس سب عورتیں بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں ام البنین آگے آتی ہے۔ ام البنین ایک مرتبہ زینب کے قریب بیٹھ گئی۔ ام البنین نے شہزادی کو کہا شہزادی میں ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے کہا کیا بات ہے اماں؟ ام البنین نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا عباس کیسے شہید ہوا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا عباس کیسے شہید ہوا۔ بس یہ کہنا تھا۔ زینب اب ذاکری کر رہی ہے، ام البنین اب عزادار ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں عباس نہر فرات پانی لینے کے لیے گیا۔ ام البنین رو رہی ہے۔ پھر زینب نے کہا اماں عباس نے مشکیزہ سکینہ کو پانی سے بھرا۔ ام البنین رو رہی ہے۔ پھر زینب نے کہا اماں جب عباس واپس آ رہے تھے تو کسی ملعون نے عباس کے دائیں ہاتھ کو شہید کیا۔ ام البنین رو رہی ہے۔ پھر زینب نے کہا عباس آگے بڑھے، کسی نے عباس کے بائیں ہاتھ کو شہید کیا۔ ام البنین رو رہی ہے۔ پھر زینب کہتی ہے اماں حرملہ نے 2 تیروں کا وار کیا، ایک تیر عباس کے آنکھ میں پیوست ہوا، ایک تیر عباس کے مشکیزہ
सकीना में पेवस्त हुआ। अम्मा आंख से खून बहने लगा, मशकीज़े से पानी बहने लगा, उम्मुल बनीन रो रही है। फिर ज़ैनब कहती है अम्मा एक ऐसा वक्त आया किसी मलऊन ने अब्बास के सर पे वार किया, अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे। बस ये कहना था। उम्मुल बनीन चिल्लाने लगी, कहती है शहजादी अब आगे कुछ मत कहना, आगे कुछ मत कहना। ज़ैनब ने पूछा क्यों अम्मा? उम्मुल बनीन ने कहा शहजादी मेरा एक ही सवाल है, मेरा एक ही सवाल है कि जब कोई घोड़े से जमीन पे गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता। हाय मेरा अब्बास जमीन घोड़े से जमीन पे कैसे गिरा होगा, ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा अम्मा अब्बास घोड़े से जमीन पे वैसे ही गिरा है जैसे ज़ैनब ऊंट से गिरी है। अब्बास के दोनों हाथ शहीद हो चुके थे, अब्बास मुंह के बल गिरा है, लेकिन ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पर गर्दन बंधे हुए थे। ज़ैनब भी जब गिरी है तो मुंह के बल गिरी है। दौरान हुसैन सब बीवियां जमा हो गई, सब बीवियां जमा हो गई। एक मर्तबा फातिमा सुगरा आती है, फातिमा सुगरा आती है, अपनी फूफी के पास बैठ जाती है। एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने पूछा अम्मा, फातिमा सुगरा ने पूछा अम्मा मुझे सकीना नजर नहीं आ रही, मुझे सकीना नजर नहीं आ रही। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना जिंदान शाम में काम आ गई, सकीना जिंदान शाम में काम आ गई। हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है, अभी भी सब्र है, अभी भी दिल में सब्र है। बस अब मुअर्रिख लिखते हैं कि अब फातिमा सुगरा यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही है। जब यहाँ देखा कुछ ढूंढ रही है, ज़ैनब ने पूछा कि फातिमा क्या ढूंढ रही हो? फातिमा सुगरा ने कहा अम्मा जब आप करबला से निकले थे तो आपके साथ मेरा भाई अली असगर था, मैं ढूंढ रही हूं कि मेरा अली असगर कहाँ है। अब तो वो शायद चलने भी लगा होगा। बस ये सुनना था। रबाब तरफ गई। एक मर्तबा फातिमा सुगरा से कहती है बेटा उर्मला ने तेरे असगर को एक कान से लेके दूसरे कान तक ज़बह कर दिया। आज़ादारान हुसैन अब जनाब ज़ैनब अपने घर पे आती है, जनाब ज़ैनब अपने घर पे आती है। दखुल बाब किया, जनाब ज़ैनब ने दरवाजे को खटखटाया। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने दरवाजे को खोला। जब अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने दरवाजे को खोला, अब्दुल्ला ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने अब्दुल्ला को देखा। एक मरतबा अब्दुल्ला कहता है कि बीबी कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरियात है जो मैं पूरी कर सकता हूं, ये सुनना था। ज़ैनब ने अब्दुल्ला को देखा, कहा अब्दुल्ला ज़ैनब को ना पहचाने, कहा अब्दुल्ला ज़ैनब को ना पहचाना। अज़ादारो एक मर्तबा अब ज़ैनब अपने घर के अंदर आई है, ज़ैनब दाखिल हुई अपने घर के अंदर। अज़ादारान हुसैन जब ज़ैनब दाखिल हुई है, एक कोने से देखा कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें दो छोटे छोटे बिस्तर है। फिर ज़ैनब ने देखा कि दो छोटे मुसल्ले भी वहां बैठ खड़े हुए वहां पे है। जब ज़ैनब ने मुसल्लों को देखा, एक मर्तबा माँ का कलेजा तड़प गया और मोहम्मद की याद आ गई। ज़ैनब जमीन पे बैठ गई, अब्दुल्ला को कहती है हाय वाह ओना, हाय मेरा ओन, वाह मोहम्मद, हाय मेरा मोहम्मद। मातुल हुसैन।